Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ସମସ୍ତଙ୍କୁ very good evening. Okay. So ଆମର ୟୁନିଟ୍ 3 ପୁରା ପୁରି ସରିଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 4 ଟା ପଢିବା। ଓକେ କିବା ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଯୋଉମାନେ ବି ମେସେଜ ରେ କହିଛ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଓକେ ହଉ ମ୍ୟୁଟ୍ ରଖିବା ସମସ୍ତେ। ଏବେ ପଢଉଛି ଦେଖ। ୟୁନିଟ୍ 4 ପ୍ଲାନିଂ ଇନ୍ ଟିଚିଂ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ତ ଦେଖାଗଲା? ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ଓକେ? ଦେଖ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ କି ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ର। ତ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାର ମିନିଂ ଟା ଦେଖ। ଓଭରଅଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଦଉଛି କଣ। ଆଚ୍ଛା ଇଂଲିଶ ରେ ଏଟା ପଢିଥିଲି କି ମୁଁ? ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ଟା ଥିଲା ନା ମତେ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ମ୍ୟାମ୍। ଇଂଲିଶ ରେ ଏଟା ପଢେଇ। ତ ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ଏଇ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ଟା କଣ? yes or no? ଟିକେ ଖାଲି ଓଭରଅଲି କହିଦଉଛି ଆଉ ଥରେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ତ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିଦଉଛି। ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ହଉଛି କଣ ନା ଯେମିତି କି ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ 5 ରୁ 10 ଜଣ ପିଲା ଥିବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କନସେପ୍ଟ ମିନି କନସେପ୍ଟ କୁ ଯେତେବେଳେ ପଢା ଯାଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବି 5 ରୁ 10 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମାଇକ୍ରୋ। ମାଇକ୍ରୋ ମାନେ ଛୋଟ ମିନି, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କହିବା ମାଇକ୍ରୋ। ତ ଏଇଠି ନା କଣ କେବଳ ହିଁ ସ୍ମଲ କ୍ଲାସରୁମ ପାଇଁ ଏଇଟା ବେନିଫିଟ ହବ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କନସେପ୍ଟ ଆଉ 5 ରୁ 10 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସ, ଏତିକି ତୁମେ କିୱାର୍ଡସ୍ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖ। ମାଇକ୍ରୋ ମାନେ ତ ହଉଛି ଛୋଟ, ମୁଁ କହିଲି। ତାର 6ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖ ତମର ଆସିଛି 6 steps are there। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଇଂଲିଶ ରେ କେଇଥିରୁ ତୁମର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ଦେଖିପାରିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ 6 steps are there, ଯୋଉଟା କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ତୁମର ପ୍ଲାନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଟିଚ୍, ଥାର୍ଡ ହଉଛି ଫିଡବ୍ୟାକ୍, ଫୋର୍ଥ ହଉଛି ରିପ୍ଲାନ୍, ତାପରେ ହଉଛି ରିଟିଚ୍, ରିଫିଡବ୍ୟାକ୍। 6ଟା ଷ୍ଟେପ୍। ସେଇଠି ତୁମର ପ୍ଲାନ୍ ରେ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି, ଟିଚର କ୍ଲାସକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍ ରେ କେମିତି କଣ ପଢେଇବେ, କଣ ନାହିଁ, କୋଉ ମେଥଡ ୟୁଜ କରିବେ, କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଦେବେ, ଠିକ ଅଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ର କୋଉ ଟପିକ। ତାପରେ ଆସିଲା ଟିଚିଂ, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଟିଚ୍ କରିବେ, ପାଠ ପଢେଇବେ। ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ଆସିଲା ଏଇଟା। ଥାର୍ଡ ହଉଛି ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ, ନେବେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ। ତ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଯଦି ପଜିଟିଭ ଆସିଲା କି ୟେସ୍ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ, କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଓକେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ବାହାରିଲା ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ରେ, କିଛି ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଟା ପଜିଟିଭ ହେଇପାରେ, ନେଗେଟିଭ ବି ହେଇପାରେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ବାହାରିଲା କି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ତମର ଆଉଥରେ ରିପ୍ଲାନ୍ କରିବେ। ସେଠି ଟିଚର କ୍ଲାସରୁମ ରେ ଥାଇକି ଆଉଥରେ ରିପ୍ଲାନ୍ କରିବେ। କାରଣ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି, ତ ଆଉଥରେ ରିପ୍ଲାନ୍ କରିବେ କେମିତି ପଢେଇବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ରିଟିଚ୍। ସେଇ ଅନୁସାରେ ରିପ୍ଲାନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପାଠ ପଢେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ପୁଣି ରିଫିଡବ୍ୟାକ୍, ଆଉଥରେ ପଚାରିବେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ନା, କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ରିପ୍ଲାନ୍ ରେ ଆଉଥରେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ମେଥଡ୍ସ, ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଥଡ ୟୁଜ କରିବେ। କଣ ପାଇଁ, ସେ ବୁଝିପାରିନି ନା ପିଲାଟା। ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଟିଚ୍ ରେ ଯେମିତିକା ପଢେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ମେଥଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଦେଇକି, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ବୁଝିପାରିଲାନି। ତ ଏବେ ତ ମେଥଡ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଗୋଟେ ଭାବିକି ଦେବେ ନୂଆଟା। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ, ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ ଲାଗିବ ନିହାତି ରିପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ। ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢେଇବେ। ପୁଣି ଥରେ ରିଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆସିଲା, ଯାହା ଡାଉଟ୍ସ ହେଲା ଆଉଥରେ ପଚାରିବେ। ଯଦି ଏଇଠି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ନହେଲା, ଆଉଥରେ ଡାଉଟ୍ ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ ଆଉଥରେ ପୁଣି ରିପ୍ଲାନ୍ ହବ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପୁରା ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ କରିକି ତୁମର 6ଟା ଷ୍ଟେପ୍, ଯୋଉଟା କି ପ୍ଲାନ୍, ଟିଚ୍,
ଫିଡବ୍ୟାକ୍, ରିପ୍ଲାନ୍, ରିଟିଚ୍। ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ତୁମର କେତେ ମିନିଟରେ ଆସିବ? ପିଲାମାନେ କେତେ ମିନିଟ କହିଥିଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଜରେ ଇଂଲିଶ ପଢିଲା ବେଳେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ 10 to ଷ୍ଟେଜରେ 15. ତୁମର 6 ମିନିଟ ଲେଖାଏଁ ଆସିବ। 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ସ। ୱାହ, ବଢିଆ ଆଉ। ରିପ୍ଲାନିଂ ରେ 12 5 ମିନିଟ୍ ମିନିଟ। ଆସିବ। ହଁ, ବାକି ଗୁଡାକରେ ସବୁ କେତେ ଆସିବ? 6 ମିନିଟ ଆସିବ। ତ ହଁ ପ୍ଲାନ୍ ତ 6 ବିଲକୁଲ ମିନିଟ୍। ଆଡ୍ ହିଁ ହବନି, ବିକଜ ହଁ, ପ୍ଲାନ୍ ଟା ତୁମେ କରିକି ଆସିଛ ଘରୁ, ତ ପ୍ଲାନ୍ ରେ କିଛି ଟାଇମ ନଥିବ। ଟିଚ୍ ରେ ତୁମେ 6 ମିନିଟ, ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ରେ 6 ମିନିଟ, ରିପ୍ଲାନ୍ ରେ ତୁମର ଆସିବ 12 ମିନିଟ। ତାପରେ ଆସିବ ରିଟିଚ୍ ରେ ପୁଣି 6 ମିନିଟ, ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ରେ ଆସିବ ପୁଣି 6 ମିନିଟ। ତ ଟୋଟାଲ ମିଶିଲେ କେତେ ମିନିଟ ହେଲା? 36 କେତେ ହଉଛି? 36 36 ମିନିଟ ର ପୁରା କ୍ଲାସ ରହିବ। ତ 36 ମିନିଟ ର ଡ୍ୟୁରେସନ ରହିବ, ଯୋଉଟା କି 5 ରୁ 10 ଜଣ ମ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସ ପିଲା ଥିବେ। ତା ଦେହରେ ଜଣେ ଟିଚର ପାଠ ପଢଉଥିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କନସେପ୍ଟ କୁ, ମିନି କନସେପ୍ଟ କୁ, ଆଉ ଏତିକି ଟାଇମ, ଏତିକି ସ୍ଟେପ୍ସ ତୁମର ଫଲୋ କରାଯିବ। ଏଟା ହଉଛି ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ। ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇଠି ତୁମକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଟା ଦେଖିବ। ଏଟା ବେଟର ଅଛି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ର ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ର ଯୋଉ ଲେଖିଛି ମୁଁ, ଏଟା ଟିକେ ବେଟର ଅଛି ହେଲା। ତାଠୁ ଏଟା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଥିଲା, ଏଟା ତ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ତମର ମିନିଏଚର, ଠିକ ଅଛି। Here it is scaled down the size of the class, time and takes with the focus of a specific teaching skill. Micro teaching is a training concept जोटा कि applied with various pre-service and in-service stages of professional development of teacher. तुम जब बीएड भी करूଛ एतबेले कि टीचिंग दबो सेतबेले भी तुमर एटा माइक्रो टीचिंग हुए। गोटे छोटिया कॉन्सेप्ट को तुमको पढ़ेबार अछि, एई स्टेप सब फॉलो करिकिना 5-6 जण स्टूडेंट बसिथिबे, गोटे एक्सटर्नल इंटरनल थांते, तुमको ऑब्जर्वेशन करंदी केमिति पढौछ कोन नै, से अनुसार मार्किंग देबे। तुम एटा टीचिंग थाए, मु भी देइछि टीचिंग, तुमे माने भी दबो निहाती बोधे, मते जणा नै से तोर कोन सब सिचुएशंस आसीबो। मैम तो 4th सेमेस्टर बेलको तुमर थाए। मैम सेटा 36 मिनट ना 42 मिनट? 6 कैलकुलेट कले केते हला? 36 मिनिट्स हो जिबा, 36 जो मिनिट हबो। एटा 12 भी अछि ना, रीप्लान टा 12 मिनट अछि। हां, रिप्लान टा तमे प्लान टाको भी कैलकुलेट कर देइछ कि 6 मिनिट बोली? ମୁଁ ମନା କଲି ପ୍ଲାନ୍ ଟାରେ ହବନି, ଖାଲି ଟିଚ୍ ରେ ହବ, ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ରେ ହବ। 6 12 ମିନିଟ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଏଇଠି 12 12 କେତେ ହେଲା? ଆରେ 12 କେତେ? 24 24 24 मैम। ହଁ 24 ମିନିଟ୍ ହେଲା। ବାକି ଆଉ ଦିଟା 6 6 କେତେ ହେଲା? ପୁଣି 12 ମିନିଟ୍ ଆଡ୍ କରିବ। ଟୋଟାଲ 36 ମିନିଟ୍ ର ଡ୍ୟୁରେସନ ଅଛି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଟିକେ ୱେଟ୍ କର, କଣ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି, ମତେ ଏଠି ବ୍ଲିଙ୍କ ହଉଛି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କର। हेलो, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍? ମତେ ଟିକେ Yes ଭଏସ ma'am. ଟା ଶୁଭୁନି ତମମାନଙ୍କ, ଶୁଭିଲା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? Yes ma'am. ତ କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମ ଚାଲିଥିଲା ଡିସ୍କସନ? ହଁ, ତ ଟାଇମିଂ କଥା। ଆଚ୍ଛା, କିଏ କହିଲା 40 to 48 ମିନିଟ୍ସ କେମିତି ହବ? ମୁଁ ବା କହିଲି ପ୍ଲାନ୍ ଟାକୁ ତୁମେ ଛାଡିଦବ। ତ ଟିଚ୍ ରେ 6 ମିନିଟ୍ ହେଲା, ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ରେ 6 ମିନିଟ୍ ହେଲା, 6 6 12 ହେଲା, ପୁଣି ରିପ୍ଲାନ୍ ରେ 12 ମିନିଟ୍ ହେଲା, 12 12 24 ହେଲା, ତାପରେ ପୁଣି ରିଟିଚ୍ ରେ 6 ମିନିଟ୍ ହେଲା, ଆଉ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ରେ 6 ମିନିଟ୍ ହେଲା। ଏଠି 6 6 12 ମିଶିଲା, ତ ଏଠି କେତେ? 24 ଆଉ 12 ମିଶିଲେ କେତେ ହଉଛି? 36 ମିନିଟ୍ସ ହଉଛି। ବଢିଆ କାଲକୁଲେସନ ତୁମ ମାନଙ୍କର। आगे ତ ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ଲାନ୍ ଟାକୁ ମୁଁ କଣ ହେଇଛି ଭୁଲ? ଛାଡିଦେଲି ସେ ହଁ, ସେଇଟା ହିଁ କଥା। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି କି ପ୍ଲାନ୍ କୁ ତୁମେ ଆଡ୍ କରିଦେଇଛ, ସେମିତିକା ହବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖ, ତ ସ୍କୁଲ ସୁପରଭାଇଜର ହୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଟିଚର ଆଣ୍ଡ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ପିୟର୍ସ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହୁଛି, ତ ତୁମେ ଟିଚିଂ ଦେବାକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ କଣ ନା, କ୍ଲାସରୁମ ରେ ତୁମର ଅଲଗା ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି, ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟିଚର ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ ଟିଚିଂ ବି ଦଉଛନ୍ତି, ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟିଚର। ତ ସେମାନେ 2 3 ଜଣ ବସିଥିବେ, ପିଲା ବି 5 6 ଜଣ ବସିଥିବେ, ଏମିତିକା ଟାଇପର। ଟୋଟାଲ 10 ଜଣ ସେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ଥିବେ।
ତା ଭିତରେ ତୁମେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢେଇବ ସେଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟିଚର ଭିତରେ ତୁମେ ଜଣେ କି ନାଇଁ ତାକୁ ସେଇଠି ପାଇକି ପାଠ ପଢେଇବ ତାପରେ କି ଆସିଲା କଣ ନା ତୁମର ଏଇଠି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ବସିଥାନ୍ତି ଦେଖିବେ ସେମାନେ କେମିତି କଣ ତମେ ପାଠ ପଢଉଛ କଣ ନାହିଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମର ମାର୍କିଂ କରନ୍ତି ସେଇଟା କଥା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ସେଟା ତୁମେ ଟିଚିଂ ଦବାକୁ ଯାଉଛ ବୋଲି ମାର୍କିଂ କରନ୍ତି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କିଏ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ବସନ୍ତି ନାହିଁ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ କଥା ଆସିଲା ସେଥିରେ କି ବସନ୍ତିନି ଏବେ ଖାଲି ତୁମେ ଛୋଟିଆ କନସେପ୍ଟ ଟାକୁ ପଢେଇବ ଏତିକି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କାମ ଖତମ ସରିଲା ଏତିକି ଜିନିଷ ଥିଲା ଆସିଲା ତାପରେ ବାକି ତକ ତୁମେ ପଢିବ ହେଲା ଏଇଟା ତୁମର ଦେଖ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ୱାନ୍ ସ୍କିଲ୍ ସେଟ୍ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏଇଟା मेक्स परफेक्ट एक्सपेरिमेंट हुए थे इंस्टेंट फीडबैक मिले सेल्फ इवैल्यूएशन अपॉर्चुनिटी कंटिन्यूअस एफर्ट कंटिन्यूअसली प्रोसेस टा चले सेल्फ इवैल्यूएशन माने पिला निजे केते जानि पारले अंडरस्टैंड करला कांसेप्ट क्लियर कला जानि पारे से ताको फीडबैक भी मिले किछि टाइम्स हम एक्सपेरिमेंट भी करि पारुचे बुझिलो कि नाही अंडरस्टैंडिंग हैला कि नाही कोन डाउट्स हैला ताको तुम एक्सपेरिमेंट करूचो माइंड रे निहाती भाबरे तापर असला स्मॉल स्केल्स छोटो छोटो सब कंटेंट थिबो अल्प टाइम भितर अल्प जिंसटा को पढ़ा जिवो तो ये जिनसटा आसला हैला तापर असला तुमरा एटा तुमे लिखिबो स्टेप टा एठी तुमे एक्सप्लेन करिवो गोटे गोटे हैला ए देखो टाइम ड्यूरेशन लिखाई छि माइक्रो लेसन 36 मिनिट टोटल ड्यूरेशन 36 मिनिट क्लासिफिकेशन लिखाई छि रीटीच टा के देखो टीचिंग सेशन टा असला 6 मिनिट फीडबैक 6 पुणी रीप्लान तुमरा असला 12 मिनिट रीटीच होछि 6 फीडबैक होछि 6 टोटल 36 मिनिट तापर तुमरा सब डिफरेंट स्टेप को एक्सप्लेन एमिति का करिवो खाली डायग्राम मन देल हबनी करिवो तापर तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैम हमें स्क्रीनशॉट टिके मारी थांतो मारी परलो कोथरे स्क्रीनशॉट को नंबर पेज रो हम लास्ट रे कहिबे हला मु आगो टिके पढाई मु जते बळे तुमको एटा लैंडस्केप रे पढौची ना तो सेते बळे मु तुमको देखैबे तो तुम स्क्रीनशॉट नै जिवो हला ताले एका संगे अधिका के स्क्रीनशॉट नै हबो हाउ तापर असला कॉन्फिडेंस बूस्टर होबे ठीक इजी अछि इजी पॉइंट मैडम गुडा को लिखिबो इंप्रूव एटीट्यूड मास्टरी स्किल्स ए सब तुमर आसीबो तापर असला डिसएडवांटेजेस कोन क्रिएटिविटी एथरा हबनी कारण टीचर जहा प्लान करके असले से उनसे पढे देले तो टीचर सेंटर हेगरा कथाडा एडी स्टूडेंट रो किछि जिंस एक्टिव हला नै तार क्रिएटिविटी तार एक्टिवनेस इन्वॉल्वमेंट एते मात्रा रे हला नाही नियाते अपरे ताको किछि टाइम मिलला कि किछि भाबिया पई इमेजिन करिया पई किछि मिललानी वेस्टेड लॉस्ट ऑफ टाइम माने बहुत छोटिया छोटिया कांसेप्ट को एमिति यदि पढ़ा जिवो तो तमर सिलेबस करिकुलम केबे सरीबो ही नाही लेस स्टूडेंट लेस इंटरेस्ट कारण कहा भितर कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन किछि इंटरेस्टिंग लागिबो ही नाही अल्प छुआ अछंती तो ए देखला जरा डिसएडवांटेजेस तापर नेक्स्ट देखिबा स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन ए लेसन गोटे जते लेसन टे पढ़ा जाउ जते बळे तुमरो केमिति कोन कोन सब जिंस हमें फॉलो करूचे केमिति हमें इंट्रोड्यूस करूचे कोन कोन जाउचे मीनिंग ऑफ स्किल The skill of introducing the lesson may be defined as proficiency in the use of verbal and non-verbal behavior. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ content ଟା ପଢଉଛେ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ prose ଟା ପଢଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ use of verbal and non-verbal କିଛିଟା ଆମେ sign language use କରୁଛେ କିଛିଟା ଆମେ verbal ବି use କରୁଛେ verbal ମାନେ use of language ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ତର ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝଉଛି non-verbal ହଉଛି sign language ଠାର ମାଧ୍ୟମରେ action ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ टीचर इंट्रोड्यूस କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ लेसन बा ଗୋଟେ यूनिट को तो सी गोटे ब्रीफ पर गोटे छोटिया इंट्रोडक्शन फास्ट दउचंती कि पिला माने आज हमें एई विषय रे पढिबा तो डायरेक्ट न कहि कि किछिटा इंट्रोडक्शन देबे गोटे स्टोरी आकार रे कहिबे तापर जे कि जोडा पाठ पढा जिवो ता भीतर को पसुचंती ये सर नो एम तो माने पढिथिबो निहाती पढेइथिबो जदि टीचर अच्छे ताले निजे भी स्टूडेंट हिसाब रे पढिथिबो टीचर माने हमको एमती ही पढांती अबाउट द लेसन टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स माइंड टुवर्ड्स द लेसन तो गोटे क्लास ता सरी के आ गोटे क्लास रे जते बळे पिलाटा जाउची एबे तार पूर्वरु साइंस थिला एबे मैथ अछि तो साइंस रो से बाहरी नथिबो तमे ताको मैथ रो फार्मूला डायरेक्ट जेकी लिखे देबो तो ताको हमें टिके प्रिपेयर करेबा मैथ पई टिके आडू को जीवा गोसे तो 2-3 मिनिट लागि जीवो तुमरो तापर जेकी तुमे स्टार्ट करिवो कंपोनेंट्स असला कोन ना यूजिंग प्रीवियस नॉलेज को हमें यूज करिबा एप्रोप्रिएट डिवाइस हमें यूज करिबा कंटिन्यूटी हमें रखिबा अटरिंग इरेलेवेंट स्टेटमेंट हमें याडू सेडू स्टेटमेंट दबानी जोटा कि इलॉजिकल थिबो मीनिंगलेस थिबो बुझि पाछ ना नहीं हमें केबे प्रूफ करि परिबानी से जिंस केबे सेटा टोटली फेमिलियर ही नथिबो से वर्ड टा केबे से जीवन रे सुनी नथिबो तो ये सब जिंस हमें ताको सेठी करबा तार कंफ्यूजन टा बढ़िबो सिंपल जिंस रे भी तार कंफ्यूजन आसीबो तो ये सब कंपोनेंट्स ऊपर हमें टिके ध्यान देबा पिलाटार प्रीवियस नॉलेज केतिकी अछि केतिकी से अच्छा जहां प्रीवियस नॉलेज अछि एबे ताको नुआरे केमिति का पढाइबी दैट टू बी यूज ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइस मेथड एग्जांपल्स टीएलएम्स एक्सेट्रा तो या ऊपर तुम्हें ध्यान दिबो स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन
निहाती भाबरे स्किल दरकार एक्सप्लेन करिवार एबे इंट्रोडक्शन स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन मीनिंग ता आसला तुमरो तापर आसला तुमरो एठी कोन एक्सप्लेनेशन तुमे ताको एक्सप्लेन करिवो केमिति का हाउ एंड व्हाई क्वेश्चन दिया जायछि व्हाट कोन काहेकि केतेबेले कोन पई जिंस हला एई गपडर ना चतुरकुआ रखा जायछि फॉर एग्जांपल कोन पे रखा गला काहेकि रखा गला आउडे काहेकि किछि रखा ही पलानी मोरल ऑफ द स्टोरी कोन तो एटा पूरा एक्सप्लेनेशन इंट्रोडक्शन परे वर्णना जोटा आसे समराइज करिबा लाइन टू लाइन पढिबा कि लेक्चर मेथड रे पढेबा पूरा ओवरऑल जिंस जिस्ट बतेबा तेथरे कंपोनेंट्स कोन आसला एक्सप्लेनिंग स्किल थिमर थिबा कथा कारण देखिबा बहुत जन टीचर एमिति गोटे स्टोरीटा कहिबे से स्टोरीटा तमे किछि बुझि पारिबनी स्टार्टिंग रो नै कि एंड पर्यंत केमिति का गोटे जिंस हैला एटा स्किल बुझि पाछन नै टीचिंग टा ही होचे गोटे स्किल केमिति पिलांको पाठ पढेबा नॉलेज सबु पर्सन रो अछि जने बेस्ट स्टूडेंट जने गिफ्टेड चाइल्ड जे से टीचर भलो बने परियो बोले माने नाही बुझि पाछन नै समस्त कोन कहउची इट इज अ स्किल हैला तो एटा गोटे तुमरा आर्ट तो केमिति पढेइबी मो पिलांको जो दैट कि समस्त बुझी पारिबे भलो से स्टोरीटार एंड टा को मु फास्ट रे कहबी से बुझी पारिबनी मझिरो अधा खंडिया गोळे करी कहबी बुझी पारिबनी निहाते बरे यूजिंग बिगिनिंग एंड कंडक्टिंग स्टेटमेंट हैला आमे कोन पई सब जिंस स्टार्ट हेची सॉरी कंडक्टिंग कहची कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कोन पई स्टेटमेंट ता तुमरा आसिला एई चैप्टर ता पढी कि ना ते सब जिंस तुमे इवैल्यूएट करबो माने जस्टिफाई करबो लॉजिकल जिंस लगेबो कोन पई स्टेटमेंट दिया गला कोन पई वर्ड्स ता एथिर अछि आर नाटा कोन पई एमति रखा गला यार कंक्लूजन कोन भारिबो तो जे स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करबा लास्ट कि से अंडरस्टैंड करि परिछि कि नै पूरा स्ट्रक्चराइजिंग क्लासरूम क्वेश्चंस एटा इंपोर्टेंट देखो एटा कोन फास्ट हो तुम अवॉइड द क्वेश्चन विथ येस और नो आंसर मो पिला को पचार देबी कावर केतेटा लेग अछि पिला कहि देला चारटा लेग सरी गला जोटा को सेटा जोटा हमें कहउचे ऑब्जेक्टिव टाइप रो संगे संग येस और नो सॉरी एटा मु ताको ऑब्जेक्टिव रो कथा कहली येस और नो कथा माने जेमति कि मु कहली का काउ हैव जो 4 लेग्स येस और नो मु तो पचारली तो से कहले येस बोली तो सी भाबिला कोन एक्स्ट्रा से किछ एक्स्ट्रा भाबिला ताको तो गोटे भी वर्ड कहर नाही किछि खाली सॉरी ताको तो गोटे भी सेंटेंस कहबो को पल्लानी किछि एक्सप्लेन करिया को पल्लानी भाबिया को भी पल्लानी संगे संगे जानिछि माने एटा कॉमन सेंस जस्ट गोटे वर्ड रे सरी गला आंसर तो एटा होची देखो कोन लिखा हिची डज द अर्थ हैज टू मोमेंट्स एटा होची इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन माने एमिति पचरा जीव नाही येस और नो क्वेश्चन को हमें अवॉइड करिवा ना तार केमिति पचारिबा हाउ मेनी मोमेंट्स डज द अर्थ हैज एटा होची अप्रोप्रिएट केमिति क्वेश्चन दा डिफरेंस जानि पल्लो सडन जो जिनसटा आंसर आसीबो क्वेश्चन टिके बुले की पचरा जाय शॉर्ट क्वेश्चंस भी तुमको देखियो बुले की पचरा आइथिबो तो से टिके बुले की पचले से टिके भाबिबो तापरे की कहिबो आंसर टा संगे संग फटाफट आंसर जेमति से न दिए ताल तार एटी ब्रेनस्टॉर्मिंग हेलानी अवॉइड द यूज ऑफ ऑन आमे रहिथा यार ओटे माने इजी वर्ड टा म बाहर करथिली और लीडिंग द क्वेश्चन अच्छा इंडिया गेट फ्रीडम एटा इजी वर्ड टा म बाहर करथिली कोन टा म भूली गली पुनी एक्वायर्ड और लीडिंग क्वेश्चंस हो ठीक अछि और टा तुमर लिखा छै लीडिंग तो लीडिंग लिखि दबो हां अवॉइड द यूज ऑफ लीडिंग क्वेश्चन लीडिंग माने कोन डज एनीवन के अनम्यूट करिचो म्यूट करो क्लास चली जी अनम्यूट कर देचो बोधे म्यूट करो ठीक तापर असला कोन इठी देखो डज एनीवन नोन व्हेन डिड इंडिया गेट फ्रीडम एटा होची इनअप्रोप्रिएट तार अप्रोप्रिएट टा कोन हबो व्हेन डिड इंडिया गेट फ्रीडम एटा ठीक आंसर के नै ए सॉरी ठीक क्वेश्चन के नै लीडिंग क्वेश्चन को हमें अवॉइड करिबा खाली येस और नो क्वेश्चन म्हणजे डज एनीवन नो व्हेन डिड इंडिया गेट फ्रीडम ए तुम क्वेश्चन केमते लागिला आ ए क्वेश्चन तार मीनिंग ता कोन व्हेन डिड इंडिया गेट फ्रीडम डायरेक्ट आंसर तार बारिबो माने कि जोटा कि कोन लीडिंग क्वेश्चन एटा तार अपोजिट एटा होची लीडिंग करा जीवो नै माने डायरेक्ट आंसर कोआ जीवो नै एते तुमको गोटे सियोर शॉर्ट जेमते कि एक वाक्य रे उत्तर लेख सेही वालाटा आसीबो केते बळे फ्रीडम पाइला तुमे कहइबो सरला कथा आ किछ लिखिया नै एथिरे अवॉइड डबल पैरेलल क्वेश्चन एठी कोन आसला ना कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी फॉर ए कंट्री
why এটা inappropriate তার appropriate টা କଣ constitution necessary is constitution necessary for a country and why ଏଇଟା appropriate କଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବାଲା question ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଭାବିକି କହିବ ଟିକେ ଲଙ୍ଗଲି କଣ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଭାବିବ ଦୁଇଟା question କୁ ଆମେ ରଖିବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ short ହେଲା ଗୋଟେ long ବାଲା ରଖିବା ambiguous questions କେମିତି ରହିବ ନା what about water ଏଇଟା ହଉଛି inappropriate water କଣ water ବିଷୟରେ ତୁମେ କଣ ଲେଖିବ what are the different uses of water ଏଇଟା ଗୋଟେ appropriate question ଯୋଉଟା କି ତାର logical meaning ବନିଲା ତୁମେ ତାର answers ବି ବାହାର କରି ଲେଖିପାରିବ ଭାବିକିନା question ଏଠି complete ହେଲାନି ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କଲା ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ambiguous ତାପରେ ଆସିଲା skill of stimulus variation ତ ଗୋଟେ टीचर ପାଇଁ ଖାଲି ଏତିକି ନେସେସରି ନୁହଁ କି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦବ क्वेश्चन ପଚାରିଦବ एग्जांपल्स ଦବ ଖାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦବ ଆଟେନସନ ସିକର ହବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଏମିତିକା ନୁହଁ ତ ଫର ଦିସ୍ ପର୍ପସ टीचर यूजेस हैंड gestures head and body movements use some verbal statement like listen carefully do you understand am I clear sorry ହେଲା ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ପିଲାମାନେ yes or no ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି କି ନାହିଁ ତ ଖାଲି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଫର୍ମାଟ ରେ ପଢିକି ଆସିଛି କେମିତି ପଢେଇବାର ଅଛି ମୋର ନଲେଜ ଅଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆସିଛି ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍ ତାକୁ ଗାଇ ଦେଇକି ଯିବି ତ ପିଲାଟା ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିବି ଦି ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି କିଛିଟା ଭର୍ବାଲ ଏଇଟା ଯେମିତି କୁହାଗଲା ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖ ଫିଜିକାଲ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ଅଛେ ଟିଚର ସେଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଛନ୍ତି ନା ଏମିତି କହିକିନା କି ପିଲାମାନେ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ତ yes or no ତ ତାଙ୍କର ଫେସ ର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ହେଡ ର ମୁଭମେଣ୍ଟ ବଡି ର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଏଇଟା ବି ମ୍ୟାଟର ଆସୁଛି ତା ସହିତ ଭର୍ବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ଓକେ ଅର୍ ନଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅର୍ ନଟ୍ ଏନି ଇଶ୍ୟୁଜ ଲିସନ କେୟାରଫୁଲି କି ଏମ୍ ଆଇ କ୍ଲିୟର ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା କଣ ପାଠର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କି ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପଢେଇବା ସ୍କିଲ ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନା କି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ କହିବା ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଭେରିଏସନ ମାନେ କି ଉଦ୍ଦୀପକ ତୁମର ତୁମେ ଠିକ ଅଛ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ଏତିକି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ କଣ କହିଲି କ୍ଲିୟର Yes, ma'am. ତାପରେ ଆସିଲା some behaviors namely କଣ କଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ ଦେଖ movements gestures change in speech pattern focusing change in interaction style ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଲା ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା କଣ movements ଆଚ୍ଛା movements ମାନେ ହଉଛି ମାନେ ଯେମିତି କି ଟିଚର ତ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ତମର ଚେୟାର ଉପରେ ବସିକି ନା ପାଠ ପଢେଇବେ ଖାଲି ସେତିକି ପଢଉଛନ୍ତି ସେ ତ ପୁଣି ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି ଏପଟ ସେପଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋମେଣ୍ଟସ ହଉଛି gestures action reaction କରୁଛନ୍ତି ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ଠାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଡିର ମୁଭମେଣ୍ଟସ ହଉଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ର ମୁଭମେଣ୍ଟସ ହଉଛି ଫେସ ର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ହଉଛି ମୋଡ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ସ୍ପିଚ ପ୍ୟାଟର୍ନ କହିବାର ଶୈଳୀ ବି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଇନଡିସିପ୍ଲିନ କ୍ରିଏଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଏସ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ନହେଲେ ତ ନର୍ମାଲ ୱେରେ ପଢଉଛନ୍ତି ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଲା ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ସ୍ପିଚ ପ୍ୟାଟର୍ନ କହିବାର ଶୈଳୀରେ ବି ତୁମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଫୋକସିଂ ଫୋକସ କରିବେ କୋଉ ଜିନିଷ ଉପରେ ମେନ୍ ଫୋକସ ଦେଖ ଟିଚର ହିଁ ଜାଣିଥାଏ କି ଏଣ୍ଟାର 40 ମିନିଟ୍ସ ବା 1 ଆୱାର ଭିତରେ ମତେ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବାର ଅଛି ଆଜି କେତିକି ପଢେଇବି ତା ଭିତରୁ କୋଉଟା କୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାକୁ ମୁଁ କେମିତିକା ପଢେଇବି ଏଇଟା ସେ ଭାବିକି ଆସିଥିବ ନା କ୍ଲାସକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବୁଝିପାରିଲ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଷ୍ଟାଇଲ ଯଦି ପିଲାଟା ବୁଝିପାରୁନି ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋ ସ୍କିଲ୍ସ ରେ ବୁଝେଇଥିଲି ରିପ୍ଲାନ୍ କରିବା ତ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆସିଲା କି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଷ୍ଟାଇଲକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏମିତି ବୁଝିପାରୁନ ହଉ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡରେ ବୁଝଉଛି ହୋପ କି ତମେ ବୁଝିପାରିବ ଦେଖ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ତ ଏଇଟା ଆସିଲା ତୁମର ଟିଚର ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ରେ ଆସିଲା ବିହେଭିୟର ଏକୁ କୁହାଯାଏ ବିହେଭିୟର ବ୍ୟବହାର ଟିଚରଙ୍କର ବିହେଭିୟର କେମିତି ରହୁଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ବିହେଭିୟର କେମିତି ରହୁଛି କ୍ଲିୟର skill of ଦେଖ illustrating with examples जोटा कि important components ଆମେ କଣ କଣ ଦେଖିବା now formulating simple example ଆମେ first ଗୋଟେ child को simple example दबा तो formulating examples relevant to rule or concept ସେ जो example ଟା ଦବା ସେଇଟା indicate କରୁଥିବ last ଗୋଟେ conclusion ଟା ବାହାରିବ ଯେମିତି concept ଆଉ rule ବାହାରିବ
ମାନେ ସରି ରୁଲ୍स ଟା ବାହାରିବ ତ କନସେପ୍ଟ ଟା ବୁଝା ପଡିବ ମାନେ ଏମିତି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପल्स ରେ ବୁଝେଇବି ଯୋଉଟା କି ତୁମେ ତା ମିନିଂ ବୁଝିପାରିବ ଆଉ ତୁମେ ଲାଷ୍ଟ ରେ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ ବା ରୁଲ୍ସ ଟା ବାହାର କରିବ କି ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ର ମାନେ ଏୟା ଥିଲା କନସେପ୍ଟ ଟା ତ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆସିଲା ତୁମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତ ଏମିତି ସେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନୁହଁ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ଦେଲେ ଏମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦେବି ଯୋଉଟା କି ତମେ ସଡନ ବୁଝିପାରିବ ଯୋଉ ଟପିକ ରେ ବୁଝା ଯାଉଛି ତ ଏଇଟା ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଲେସନ ପ୍ଲାନ ର ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ ମନା କରୁନି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ କାମ କରିବା କଥା ଏଥିରେ ତମେ ଯଦି କ୍ଲାସ ରେ ଆକ୍ଟିଭ ନା ହଉ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ଟିଚରଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଅଛନ୍ତି ଦେହ ଖରାପ ଅଛି କି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତ ସେଇ କ୍ଲାସ ଟା ପୁରା ମାନେ ଆଉଟକମ ତାର କିଛି ବାହାରିବନି ତାଠୁ ବେଟର ତ କ୍ଲାସ ହିଁ ନବା କଥା ନୁହଁ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମାନେ ମାଇ ଥଟ ଅଫ ପ୍ରୋସେସ ବୁଝିପାରିଲ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ପୁରା 40 ମିନିଟ ସାରା ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବେ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଠିକ ଠାକ ରହିବାର ଅଛି ନହେଲେ ନିଜେ ହିଁ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବ କଣଟା ପଢୁଛି କଣ ନାହିଁ ମୋର ବି ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ ତମେ ବି ମାର୍କ କରିଥିବ ତ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ 8:30 ରେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ମାନେ ପେସେନ୍ସ ବି ରୁହେନି ତାପରେ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡ ହିଁ କାମ କରେନି ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଟିକେ ହଁ ଭଲସେ ପଢେଇବି ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା ମୁଁ ଯେତେ ମୋଟିଭେଟେଡ କରିକି ନିଜକୁ ପଢାଏ ବଟ ଫିର ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲେକ୍ ହେଇଯାଏ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲା ଆମେ ବି ତ ମଣିଷ ନି ଆଉ କଣ ମୋ ମେସିନ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା ପୁରାପୁରି ଏଇଟା ସ୍କିଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହେ ତୁମେ ମାନେ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ହଁ କି ନାଇଁ ମୁଁ କହେ କି ନାଇଁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ହେଲା ନହେଲେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି ହେଇପାରିବନି ହଉ ତାପରେ ଆସିଲା ଫର୍ମୁଲେଟିଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତ ନୂଆ ନୂଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଆମେ ଦେବା ୟୁଜିଂ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ମିଡିଆ ଓର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆସିଲା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ମିଡିଆ ମାନେ ତୁମେ ଏଠି TLMs ବୋଲି ଭାବ ଟିଚିଂ ଏଡ୍ସ ବୋଲି ଭାବ ଆଉ ତୁମର ସେଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଦେବା ଆମେ example by inductive and deductive approach rule to example to rule sorry inductive ହଉଛି example to rule ହେଲା ତାପରେ ଆସିଲା ତୁମର deductive ହଉଛି rule to example skill of reinforcement ଏଠି କଣ ଆସିଲା positive verbal reinforcement positive non verbal reinforcement ତ positive verbal ମାନେ ପଜିଟିଭ ଥିବ ତା ସହିତ ପୁଣି ଭର୍ବାଲ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଟାକୁ ଆଗ ଦେଖ ହେଡିଙ୍ଗ ଟାକୁ ଭର୍ବାଲ ମାନେ ୟୁଜ ଅଫ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦ୍ୟାଟ ବି ପଜିଟିଭ ତ କଣ ହବ ନା ଟିଚର ଗିଭ୍ସ ପଜିଟିଭ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋ ଭେରିୟସ୍ ଭର୍ବାଲ বা with words expressions there କଣ କଣ ନା that's good right yes correct fine excellent ହେଲା well done continue carry on ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପଜିଟିଭ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଭର୍ବାଲ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପଜିଟିଭ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ତୁମର ପଜିଟିଭ ଏଠି କିଛି ନେଗେଟିଭ ୱାର୍ଡ ହେଲା stop it don't do this ଏମିତି କିଛି ୱାର୍ଡ ମୁଁ ୟୁଜ କରିଛି ନାଇଁ ତ ଏଇଟା କଣ ପଜିଟିଭ ଆସିଲା ସବୁ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛ ନା yes correct fine excellent right ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଭର୍ବାଲ ମାନେ କଣ ୟୁଜ ଅଫ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତ ରାଇଟ ଯେତେବେଳେ କହିବି ତ ମୁଁ ସେଇଟା ପୁଣି ୟୁଜ ଟା କଲି ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟା ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହଉଛି ମାନେ କଣ ନା ଆମେ ରିଆକ୍ସନ ଦେଖେ ଯୋଉଟା ଆକ୍ସନ ରିଆକ୍ସନ ଯୋଉଟା ଆସେ ହେଲା ରେଜଲ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖେଇବା କି ହଁ ଏଇଭଳିଆ ଆକ୍ସନ ଟା ତୁମର ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ତୁମର କଣ ପଜିଟିଭ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏବେ ଦେଖ ଏଇଠି ପଜିଟିଭ ଥିବ କିନ୍ତୁ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ ମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ ହବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କେମିତିକା ନା ଟିଚର ଏଇଠି କଣ ନା ତୁମକୁ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବେ yes ବୋଲି ଯୋଉ କହିବେ ତ ଏଇଟା yes ର ମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ୟୁଜ ହବନି କିଛି ତୁମକୁ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭାଯିବନି ଖାଲି ଯୋଉ ସ୍ମାଇଲିଂ ଫେସ୍ ହେଇଗଲା କି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା ହେଇଗଲା କି ତୁମ ପିଠିରେ ଯାଇକି ଥାପୁଡେଇ ଦବା ହେଇଗଲା ହେଲା ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଗଲା ତୁମର କଣ ନା ପଜିଟିଭ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କି ରେସ୍ପନ୍ସ ଲେଖିବା ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ରେ ସେ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ପାଠ ପଢୁଛି କି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି କଣ ନାହିଁ ଏଇଟା ବି ଲେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ ନଥାଏ ବଟ୍ ତମେ ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାଏ କି ସ୍ମାଇଲିଂ ଫେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା କି ତମ ପିଠିରେ ଥାପୁଡେଇ ଦବା ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ କି ଏଥିରେ ତୁମକୁ ସେ ମାନେ ଭଲ ହିଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟା ୟୁଜ ହେଇନାହିଁ ନେଗେଟିଭ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ କଣ ଆସିଲା ନେଗେଟିଭ କଥା ଆସିଲା ଏଇଠି ଦେଖ ସରି ନେଗେଟିଭ ଭର୍ବାଲ ମାନେ କଣ ନା ଇଟ୍ ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ପନିସିଂ ବିହେଭିୟର ଯୋଉଥିରେ କି ଦେଖ ଆସିଲା ତୁମର ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ହ୍ୱାଟ ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଂ ଏଠି କଣ କଲି ମୁଁ ନେଗେଟିଭ କଥା ଗୁଡାକ ସବୁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଭର୍ବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ ଟା କଲି ମୁଁ
नेगेटिव नॉन भर्बाल तामाने कौन एठी आसिला एंग्री लुक देखो एग्जांपल लिखा है मते रागी की अनेली अब तो चॉक डस्टर फोपाड़ीबी बुझी पाछ ना नहीं जतबे आसीगला तुमर किछि लैंग्वेज यूज कली कि नहीं मैं एक्शन रिएक्शन करके देखे देली एटा एंग्री लुक प्रोवाइड करबा तो जतबे पिला माने देखियो पछ बेंच रे बसिकी पाठी करूथिबे किछि कहबार नहीं साइलेंटली रही कि रागी के अनेब कि समय पर से देखिदेवे कि अरे कौन हला सब साइलेंट हो गला देखला को तुम रागी के अनौथिबो तापर से माने बसी पाठ पढ़िबे चुपचाप आ बदमाशी करिवेनी बुझी पाले कौन कहली समस्ते Yes, Yes, ma'am. ma'am. एति क्लियर होला ना किछि डाउट अछि एति कार पचार एति किछि डाउट अछि कि मैम हो पुपिल्स माने हां कोन पुपिल्स पुपिल्स कोन माने बुझी पालेनी अरे कौन पचारुच भल से क्वेश्चन टा क्लैरिटी सहित पचारले से आंसर टा कहबी पुपिल्स रो माने कौन ना कौन यस मैम पुपिल्स माने पा स्टूडेंट पुपिल्स माने होचे स्टूडेंट हैला आगे मैम थैंक यू तापर असला तुम्हारा प्लानिंग स्टेज प्लानिंग देखो फर्स्ट स्टेप कौन अछि ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन फॉर इफेक्टिव टीचिंग आमे ऑर्गेनाइज करिबा प्लानिंग करिबा केमिति आमे इफेक्टिव टीचिंग दबा भलो से पिलां को पढाइबा ताबे हमको प्लान दरकार सब जिंस को ऑर्गेनाइज करिया को पड़िबो तब स्टार्ट टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव आमे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत इफेक्टिव बनावार अछि मानुची कि बहुत सारा डाइवर्सिटी तुमरो आसिला डिफरेंशिएशन अछि समस्तंकर अलगा अलगा समस्ते अलगा लर्नर माने कि गिफ्टेड अछि कि स्लो लर्नर कि एवरेज कि डिसेबल चाइल्ड समस्तंग नीड अकॉर्डिंगली समस्तंग डिफरेंशिएशन को देखि कि हमें पाठ पढाइबा मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग समस्तंग भीतर आनिबा लर्निंग को सॉरी इंस्ट्रक्शनल टाइम टू बी मैक्सिमाइज्ड तो आम इंस्ट्रक्शन दबा बा मेजर सब्जेक्ट टा पढ़ौची इंपोर्टेंट टॉपिक टा सेतबे आमे ताको टाइम टा को मैक्सिमाइज्ड करबा मिनिमाइज कर देबा अल्प टाइम रे जल्दी जल्दी सारी देबी सेमती नाही मैक्सिमाइज्ड करबा अधिक बढ़ाइबा जोटा कि हेवी पाठ जतबे पढ़ाउची इंपोर्टेंट टा स्टैंडर्ड्स टू बी एड्रेस्ड स्टूडेंट रो स्टैंडर्ड जो पोजीशन जना पड़िबो प्रायर नॉलेज इज टू बी एक्टिवेटेड हैला पूर्व ज्ञान तुमर एक्टिव हो जेथिरे मिसकंसेप्शन टू बी कन्फर्म जोटा कि मिसकंसेप्शन किछि रादी अछि ताल तले कन्फर्म हो जेबा तारा क्लियर हो जाउछि प्लानिंग भीतर आसला तुमर ईयर प्लान प्लानिंग टा सबुठु बड़ तुमे ता भीतर ईयर प्लान यूनिट प्लान लेसन प्लान देखो ईयर प्लान आसला यूनिट प्लान आसला लेसन प्लान आसला एती कथा तुमर कह जाइछि प्लानिंग सरला ईयर प्लान कोन पर वर्ष जाकर जतबे हम प्लानिंग करूचे प्लानिंग ऑफ द होल ईयर और सीजन देखो देखि परछो समस्ते प्लानिंग ऑफ द होल ईयर एंड सीजन पूरा वर्ष जाकर जेमति कि तुमरो सिस क्लास रो मुझे क्लास टीचर तो सिस क्लास रो पूरा एंटायर करिकुलम टा कोन रहिबो सेटा होची तुमरो ईयर प्लान वर्ष जाकर पई पिलांकर प्लान करबी कोठी कोन छुट्टी अछि कोठी कोन तुमरो असाइनमेंट ने भी प्रैक्टिकल ने भी केतरा सब्जेक्ट को सब मास रे सरा हबो करिकुलम बना हो तुमे देखिचो सिला करिकुलम अंडर सिलेबस आसुची करिकुलम तो पूरा एकेडमिक सहित को करिकुलर एक्टिविटी सब जिंस मिक्स अप थाए केतरा फेस्टिवल पड़ला केतरा छुट्टी केतरा पार्टिसिपेशन सब पिला माने करिवे कंपटीशन रे है ना ये सब जिंस केबे एग्जाम हबो कोन ता सहित सिलेबस भी को सब्जेक्ट ता केबे मासरे सरीबो को मासरे एग्जाम अछि तो पूरा ईयर गोटे वर्षर पूरा प्लान टा करबा स्मूथ ऑपरेशन ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटी हैला सही जिनसटा करिकुलम जोटा हमें कहूचे टेक स्प्रेड ओवर द ईयर एंड इन द राइट ऑर्डर से जो तुमको कहली ताको एक्सप्लेन करके लिखा हिची को करिकुलर एक्टिविटी आसेला बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर रे हमें ताको प्लान करूचे जो तुमर गोटे ईयर सरला एनुअल एग्जाम सरीबो रिजल्ट दिया जिवो सेही टाइम रे जो से जो मासे डेढ़ मासर गैप टा थाई कि नहीं ता भीतर पूरा करिकुलम टा को प्रिपेयर करा जाए तापर से कोन टाइम प्रॉपर्ली बाय अरेंजिंग द एक्टिविटी तो सेटा यूटिलाइज करबा केमिति हमें प्रत्येक टाइम को वैल्यू देकी कोन कोन पिलार माने देखो सेटा पुनी ना सब वर्ष सेम रहयो बोली माने नाही सिचुएशन चेंज होची तो स्टूडेंट रो एज हे गला कैपेसिटी एबिलिटी अंडरस्टैंडिंग जिंस करंट सिचुएशन कोन डिमांड करूची सोसाइटी कोन डिमांड करूची से अनुसार ताको आखि रखी कि हमें
प्रत्येक वर्ष करिकुलम बनाउचे न तो गोटे करिकुलम रखिदबा ताकू तो हमें फिक्स मार दबा सेटा सब थर हमें इम्प्लीमेंट करबा सेमिति का हबनी तो ये जो ईयर प्लान टा ही तुमको हेल्प करे कौन यूनिट प्लान बनैबारे ठीक अछि देखो यूनिट प्लान कथा आसला A unit plan is a series of lesson plan designed around a specific topic or lesson. यूनिट प्लान टा तुमर कोन ना गोटे यूनिट प्लान एबे गोटे यूनिट को पाठ पढौची एबे देखो तुमर 5टा यूनिट अछि सोशल साइंस रे म एबे यूनिट नंबर 4 पढौची तुमको तो एटा होची कोन ना 4 टा केमिति पढाइबी कोन एग्जांपल्स देबी कोन मेथड यूज करबी केमिति केमिति सब जिंसटा रहिबो एटा होची जो प्लान करबा प्रत्येक यूनिट को पढाइबार कौशल सेटा होची सब प्लान यूनिट प्लान बोले हमें कहबा स्पेसिफिक टॉपिक और लेसन So it is a process where teachers select, organize, order, evaluate, and revise both what they teach and how they teach. केमिति पढ़ेबे कौन पढ़ेबे केमिति पढ़ेबे The unit plan was organized from Gestalt psychology. आ भितर को तुम पसनी psychology से पड़ा अलगा हे गला खाली एतिक जिंस लिखिबो दे मन रहिबो दे लिखि दबो नले छाड़िबो The concept of related to one another within a unit. जेमति कि ए यूनिट सहित यूनिट रो कोन डिफरेंशिएशन अछि मु तुमको सेटा कहिबी भी माने सब एज ए टीचर सेठी समय केमिति करिया कथा ना आमे पिला माने प्रीवियस यूनिट रे यूनिट 1 तो माने या पढी के आसलो एबे यूनिट 2 रे ये सब जिंस अछि तो कोन कोन डिफरेंशिएशन अछि कोन कोन सिमिलरिटीज अछि कोन सिमिलरिटीज रो कोन अलगा जिंस पढिबा नुवा जिंसटा कोन पढिबा तो सब जिंस प्रत्येक यूनिट भीतर आमे कोरिलेशन टा क्रिएट करिबा जेमति 2 रो माने कर 3 वीक्स तुमर लागिबो एटा पढेबा पाई गोटे यूनिट को बड़ बड़ यूनिट तो जो थाए पूरा ओभरऑल से कहिछि ना तो सही जिंस आसी गला एबे जानि पालो कोन कहली मु क्लियर एवरीवन नेक्स्ट देखो लेसन प्लान कथा कोन आसला लेसन प्लान स्पेसिफाई द लर्निंग ऑब्जेक्ट लेसन प्लान माने डे टू डे कथा आसी गला पूरा पूरी प्लानिंग आमे करूचे तापरे ईयर प्लान कले यूनिट प्लान कले एबे डेली टू डे एक्टिविटी ते आमे केमती करबा क्लासरूम रे तुमरा 7टा पीरियड अछि 6टा पीरियड आज अछि गोटे दिन रे तो प्रत्येक दिन रो जो लेसन प्लान होची एवरी डे लेसन प्लान चेंज होची ना आज मंडे रो कोन बनेबी 7टा पीरियड अछि कोन कोन पीरियड अछि से अनुसार कोन केमती पढाइबी को टॉपिक पुनी ट्यूसडे अलगा हबो पुनी वेडनेसडे अलगा हबो तो एटा तुमर आसिला कि लेसन प्लान स्पेसिफाई द लर्निंग ऑब्जेक्ट्स content method material equipments the application and evaluation for each lessons that is taught sorry केमिति पढाइबे कौन कौन पर्टिकुलर मेथड यूज करेबे एग्जांपल देबे टीएलएम्स देखेबे से अनुसार लेसन प्लान करके आसीथिबे आज होची मंडे फर्स्ट पीरियड होची मोर ओडिया अछि तो मु कोन केमिति पढाइबे को टॉपिक टा पढाइबे ओडिया रा सब्जेक्ट तो हेगला टॉपिक हेगला पुनी ताको को मेथड रे पढाइबे कोन एग्जांपल्स देबी कोन किछिटा क्वेश्चंस पचारिबे एक्टिविटी देबी केमिति इवैल्यूएशन करेबी day to day planning of a course teacher themselves can analyze the reflect on instructional methodology hela a practical outline of a topic to be taught in a period is called lesson plan ता भीतर practical जिंस भी आसीबो केति की जिंस पढि सला परे माने कर 40 मिनिट्स क्लास रहिला तो आधा घंटा पाठ पढा जाय आउ 10 मिनिट कोन डाउट रहिला कि 2-3टा क्वेश्चन पचारिबे ए सब जिंस चले लास्ट 10 मिनिट ये सब नो बुझी पाछना समस्या ना बुझी पारनो अच्छा नेक्स्ट देखो सुना हर्बर्टियन अप्रोच टा तुम टोटली 6टा स्टेप अछि देखि पारुछ एटा एला एटा गोटे 5 मार्किया क्वेश्चन तो मु तुमको एटा तुमको नेक्स्ट क्लास रे बुझेबी तापर हमें यूनिट 5 हमें पढिबा ओके आज एति की पढिबा कोन डाउट हैला कोन की स्क्रीनशॉट नबो कोन सब असुविधा हिची कुह तार कोन असुविधा हिची तो यूनिट 4 रो कथा कहउतला ना ठीक अछि देखो समस्ते यूनिट 4 टा पूरा स्क्रीनशॉट नबो ना कोन कहउतला तुम माने Yes, ma'am. Yes, ma'am. ହଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ନିଅ ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ପେଜ ୟୁନିଟ୍ 4 ର ଏଟା 2
ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର? ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ଓକେ ଠିକ। Thank you, ma'am. Ma'am. ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କେତିକି ଦୂର ପଢା ହେଲା କଣ ହେଲା ସେଇଟା ତମେ ମତେ କହିବ, ମନେ ରଖିଥାଅ। ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ Yes, ୟୁ ma'am. ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଅଲ୍ ଅଫ ୟୁ। Thank Good you, ma'am. night. Good night, Thank you, ma'am. ma'am. Good night.